भांगा गुड़ा बाटे आगिया ओदरा गोसरा इ देबे रोड बाटे खादो इ गलानी पिलाटे सबु बेला लोक बा इ बाटे डेली आसा जा अनुमान मंदिर लगरनु आइ रोडे केटबार আছে এন্তি কোন লোক কাল কোন লোক ডে কোন লোক খাদো এলাছে কোন লগে ডেপ এলাছে দারনি লগরनु এটা বেশি নাই 2 কিলোমিটার ଅଛି রাস্তা এলে 1 কিলোমিটার আকা খাদো হইছি সিআর বি সেন্তি আকা গোবরা গোবরা খাদো আমার সরকার বুঝবার নাই হ্যাঁ তোমার পাঁচটা এলা রান্দারি করব করব বলে নাই খরলাই তার পছে এলা ককপতি প্রধানী से नहीं एबे घोरी माझी भी आइला तार लोगे घोलू गोटमाड नहीं हमर रास्ता के जंती कर्मी से रास्ता टिके बनाओ बोलला बोललो नहीं कि एंती भलवा के अबो अबो आका কেটলাছে সে মেন রাস্তা জিবার আছে আজ্ঞা ই রোডটা বেশি আর লাইলাছে বেশি পিলাটকি গাই গরু ই বাটে ডেলি আসা যা লোক মিশা আসা যা সিনা কোন লগাল বল নাই কেতে কেতে লোক গোদরা গোসরা ই জিবাইছে গাড়ি পাড়ি আনলে করলি যাই গোসরি জিবাইছে কেত লোক के गोड़ बंगला केत लोग के आत बंगला पिलाटकी संग मिशा आसबाइছে मंदिरे आसबाइছে केते केते लोक मिशा पानी वर्षा दिन केते ओरिया ने बाइছে सब लोग एंती गोसरा ओदरा इ करी इ रास्ता काय रास्ता केते गुड़ी के लोग के वोट देलुबे एमपी एमएल केते लोग देखलैनी आसलैनी गलैनी ओ इ रास्ता ठीक कर दे बोलबाइছে केबे आले करबार नै के योजना एला बागिया एबे केनता करलेसी इटा के सब बेले देखबाइছে होंडरा पिला माइजी टोकी केते लोग आसा जायबे मंदिर है सरकार का आखि फुटला छ केनता सरकार के आखि फुटला छ गुना नहीं देखबाइছে आखि रेल देखताइबे आगिया लोकर गा घर भीतर नु कैसे सिलाप डाल लाइছে चिमिट डाल दे लाइছে ड्रेन खालमन कर लाइছে सो केते साफा सुथरा हमर गाई तने नर लोक नियत की केनता काली माइजी मना काचे त मनिस लोक नियत गान है जंगल आकाय गा रेले करते रे जंगल ठीक আছে না গা ভিতরে এখন জঙ্গল পড়া এলাছে নালকি জল কি এলাছে কোন লাগালো ঠিক রাস্তা নাই এব কেনতা করলে কেনতা আইছি আজ্ঞা তুমি আকা কুয়াবে কইবু আজ্ঞা আমি अब काके कइबू आज्ञा हमें काई वीडियो वाला के कइबू कि गौरी आज्ञा के कइबू कि काके कइबू एबे कोन सरकार बुझबाई हमर ई रास्तार कथा सरकार तो गौरी मांजिएला छे एबे आई सरकार लोग गले में से करबू करू ई रोड बाट तो आनलाइबे बोली कर कोइला गोटार जाई रेलू से आज्ञा एबे ई रास्ता करबाई ना नहीं करे करे
আর অসুবিধা তুই খাদর লাগে তো আমি তোমাকে ডাকে কইটা কাম করবাটা হ্যাঁ এটা বেশি নাই 2 কিলোমিটার অছি রাস্তা এলে 1 কিলোমিটার আকা কাদ হয়েছি সিআর বি সেন্তি আকা ই আমার সরকার বুঝবার নাই হ্যাঁ তোমার পাঁচটা এলা রান্দারি করবো বলে নাই খরলায় তার পছে এলা ককপতি প্রধানী সে নাহি এবে ঘড়ি মাঝি বি আইলা তার লগে ঘলু গোটমাড নাই আমার রাস্তাকে যেমতি করমি স্যার রাস্তা টিকে বনাও বললা বললো নাই কি এমতি বলবাকে হব আকা এটা কেবকে হব এটা জানি গুড়ার লোক মরি গলে হব কি কেমতি কি কিছটা কিছু জানি এবার নাই